ए जीवन जाओ तुम सेवारे दुपदी खोजबी तू रे ए जीवन जाओ तुम सेवारे दुपदी खोजबी तू रे ममता मई मा मोहरे अपार करुणा मा तोहरे ममता मई मा मोहरे अपार करुणा मा तोहरे आशीर्वाद ताऊ मोसिरे आशीर्वाद ताऊ मोसिरे वसुति गाओ तेरी संसार पिता वसुति गाओ तेरी संसार आम सागर केते जे बड़ा सारी से आपण को केते जे तुलना करी महिषी मार जननी महिषी जननी गुणगान करछि माँ महिषी जननी गुणगान करछि। अरे बापा दादा अमर अरे बापा सागर माँ तुमे होचो आमर छोट बगीचार दुईटी फूल आपण छोट बगीचार आम दुईटी हेलु प्रफुल्लित छोट छोट दुईटी फूल। हाँ बापा दादा हाँ माँ हसरा दुनिया आम सुख संसार भाई चढ़ई बसा ए परिवार केते झड़ दुख को नाही रे डर सुंदर आम सुना संसार सुंदर आम सुना संसार। आम अगणारे छोट बगीचा दुईटी फूल फूट जहने बगाना मुला मुला आम अगणारे छोट बगीचा दुईटी फूल फूट जहने बगाना मुला मुला दुआरे चली जाऊची से हजुआर आरु एक बंदा से ममता डर सुना संसार सुंदर सुना संसार माता
ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଣାମୟ ବାକ୍ୟ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭରା এই শুভ আশীর্বাদ সদা সর্বদা ଆମ ସହିତ ରହିଥାଉ ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ରହିଥାଉ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପ ଧନ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥିବାରୁ ବାପ ଧନ ମାନେ ବାବା ହରେ ଧନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିତା। କଣ କହିବୁ ରେ ବାପ କହ। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିତା। ପୁତ୍ର କହେ ପିତାକୁ ଚାହିଁ ରହେ ଶୁଣ ମୋ ଗୀରା। ପୁତ୍ର କହେ ପିତାକୁ ଚାହିଁ ରହେ ଶୁଣ ମୋ ଗୀରା। ପୁତ୍ର କହେ ପିତାକୁ ଚାହିଁ ରହେ ଶୁଣ ମୋ ଗୀରା। ତବ ଆସି ସଥିଲେ ମୋର ତୁବ ଆସି ସଥିଲେ ମୋର আহে পূজা তোমার পাদে করে নমস্কার। আহে পূজা তোমার পাদে করে নমস্কার। পিতাহে শুন মগির মাতা হে শুন মগির মা ତୁମ୍ଭ ଆଦେଶେ ଯିବି ମୁଁ ବନ ଘର କାନନ କରି ଭ୍ରମଣ ଆସିବେ ସ୍ଥାନ। ତୁମ୍ଭ ଆଦେଶେ ଯିବି ମୁଁ ବନ ଘର କାନନ କରି ভ্রমণ আসিবে স্থান। ভ্রমণ করে আসিবি ফেরি দিয় বিদায় পূজ পিয়র মনে ন চিন্তা করি মনে ন চিন্তা করি সুদয়া থাও মো উপর সুদয়া থাও মো উপর। আরে পূজা তোমার পাদে করে নমস্কার। আরে পূজা তোমার পাদে করে নমস্কার। মাতা হে শুন মগির মাতা হে শুন মগির। ପିତା ମାତା ସାଗର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେଇ କଥା ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ ଆମ ଏ ମଧୁପୁର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ କାରଣ ବରଣ ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଅଛି ସବୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗୃତ ହେଉଛି ପିତା ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗୃତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଲିଯିବୁ ଜଙ୍ଗଲ କାନନର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପିତା ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ନା ରେ ବାପ ତୁମେ ଆମ ଦୁଇଟି ଆଖି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ ନିଷେଧ ଭାବରେ ଧନ ତମେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନି। ପିତା ଆମେ ହେଲୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶର କୁଲ ପ୍ରଦୀପ ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ହୋଇ ଆସିଅଛୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ ପିତା ଆମେ ନିରାପଦରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ରମଣ କରି ଫେରି ଆସିବୁ ପିତା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ରେ ଧନ ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏଇ ଇଚ୍ଛା
ତାହେଲେ ସେ ପୂରଣ କରି ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଫେରି ଆସିବ ରେ ଧନମାନେ। ଏ ସାଗର ଆସିଲୁ ଭାଇ। ଭାଇ ମା ଏବଂ ବାପାକୁ ମୁଁ ରାଜି କରିସାରିଛି। ସତ କଥା ବଡ଼ ଭାଇ। ଚାଲ ଆମେ ବାହାରିବା ଭ୍ରମଣ ନିମନ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ। ମହାରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ରମାନେ ଗଲେ ବନଗମନ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫେରିଯିବା ରାଜଉଆସକୁ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ।